Yan na yung dressing sa salata, guys. Anong ingredients ba yan? Ketchup, tipsy roman, zeytun, mel, pimpin aswad, lemon. Marinig nyo yun guys, ha. Gawin nyo, guys. Yan, masarap yan. Pina-air fry lang yung talong at saka yung pusa. Sarap yung gerger. Yung green na yan, yan yung ginatawag na gerger. Diba? Yummy, yummy. Lagyan ng dips roman ulit. Kunting dips roman. Parang ano ng dips roman, no? Hindi siya malakas na ano. Yan na po, guys, ang salata nila. Ba?